ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም እዚ ድምፂ ትከታተሉ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ለመውን እግዚአብሔር አምላኽና ረዲእና ብህይወት ዓቂቡ ክሳብ ሰዓት ዝፀንሕ እስትንፋስ ሂቡ ቃሉ ክንመሃር ስለዝገበረ ክብርን ምስጋናን ይኹን ነው። ባርከስ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ኩልና ከም እንፈልጦ ድሮ ዓብይ ጾም ተጀሚሩ ረብዓይ ሰሙን ኢና በፂሕና ዘለና። ሁልጊዜ ቤተክርስቲያንና ነንዕለቱ ክሰርዓልና እንከላ ንዕኡ ብዝምልከት ስዒብና ኣጽኒዕና ወይ ከዓ ህይወትና ፈትሽና ህይወት ክንቅይር ንምባል እዩ። ስለዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ናቲ ሳምንቲ ለምውን ነዚ ራብዓይ ሰሙን መጻጉዕ ብምባል ስም ሂባቶ ዘላ እዚ ዘበሎ ምክንያት ከዓኒ እዚ ዘለናዮ ግዝያት ናይ ምፍዋስ ናይ ምሕዋይ ሕማምካ ምልላይ ንዝብል ኣርእስቲ ሂባ ህይወትና ክንፍትሽ እያ ሰሪዓቶ ዘላ። መጻጉዕ ክበሃል እንከሎ ኩላና ከም ንፈልጦ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ሰሪዓትልና ኣላ። እዚ ከዓኒ እቲ ሳልሳይ ሰሙን ናይ ጾመ ነቢያት ከምኡውን ራብዓይ ሰሙን ናይ ዓብ ጾም ዘሎ ሳምንቲ እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ተሰሪዑ እንተዳኢልና ኩሉ ሰብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማም ክሓመም ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ዓይነት ሕማም ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል፣ ናይ ስጋን ናይ ነፍስን ሕማም እዩ። ስለዚ ንሕና ብዝተፈላለየ ዓይነት ሕማም ሓሚምና ክንህሉ ንኽእል ኢና። ነቲ ሓሚምናዮ ዘለና ቀዳምነት ዘድልየና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሕማምና ምልላይ እዩ። ሕማምና እንተደኣ ላሊና ብምንታይ ክንፍወስ ንኽእል ንምፍላጥ ኣይንሽገርን ኢና። ስለዚ እቲ ጻውዒት ሕማምና ላሊና ነቲ ሓሚምናዮ ዘለና ፈውሲ እንረኽበሉ ነጥብኸ እንታይ ወይ ከዓ ካብ መን እዩ ንዝብል ኢና ክንፍትሽ ናይ ዕለት ንባብ ተዳሪእናዮ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ኣሎ እዩ። ብዛዕባ እቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ለሚሱ ዝነበረ ሰብኣይ ዘዘንቱ እዩ። ከምኡውን ግብረ ሐዋርያት ተርእይናዮ ብዛዕባ እቲ ካብ ከርሲ እንኡ ብልሙሱ ዝተወልደ ልዕሊ 40 ዓመት ምስ ገበረ ከዓ ዝተፈወሰ ሰብኣይ እዩ ገሊፅልና ዘሎ። ናይ መልእኽቲ ያዕቆብ እውን ብዛዕባ ምስ ሓመምካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ናብቶም ኣቦታት ቤተክርስቲያን ክትከይድ ሞሶም ከዓ ብስም እግዚአብሔር እናጸለዩ ክሕዊልካ ወይ እውን ሓጢኣት እንተገበርካ ሕድገት ክትረክብ እንዳበለት ሰሪዓቶ ዘላ ናይ ሎሚ ቀንዲ ኣርእስትና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ፍቕዲ 8 ከምኡውን ፍቕዲ 14 ኢና ክንርኢ ብዛዕባ እቲ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ተንስዕ ዓራት ካልዕልካ ኺድ ዝበሎ ኢና ክንስተንትን። እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ዓመት መፀ ዝንበበልና እንታይ እዩ ን38 ዓመት ኣብ ዓራት ተጣቢቑ ምሕረት እግዚአብሔር ዝጽበ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ግዜ ኣኺሉ ክረድኦ እንከለና ንርኢ ማለት እዩ። ጎይታ ግን ቀዲሙ ቅድሚ ምትንስኦ ወይ ምሕዋዩ እንታይ ኢልዎ ክትሓውሎ ትደሊ ኢኻ? ካብዚ ክንመሃሮ ዝግባአና እንታይ እዩ? እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ናፃ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ እንገብሮ ብናጽነት ክኸውን ወይ ብፍቓድና ብድልየትና ብኣስገዳጅ ዘይኮነሲ ብድልየት ደስ እንዳበለልና ክንገብሮ ከምቲ ነቢይ ሙሴ እንታይ ኢልዎ? ነቢይ ሙሴ ክዛረብ እንከሎ ነቶም ህዝቢ እስራኤል እንታይ ኢልዎ? ማይን ሓውን ኣብ ቅድሚኻ ኣሎ፣ ኢድካ ናብ ደስ ዝበለካ ከተእትወሉ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ህይወትን ሞትን ኣብ ቅድሚኻ ኣሎ፣ ንመን ከም ትሓሪ ተጠንቀቕ። እንተኾነ ግን ህይወት ክትሕረ እሞ
بيوت كات نبري خنالون ملشوتي حقني حرت يقلص الله مالتي سلازي نزي انتاي زبل قويتا كتحودو تدلي خابم بالي قديمو زجمرالو نسجن انتايلو وخ حوي يدلي كندمبال انا سبيب اللين تمايكنا وصن كله العلو زعليني ወይ ካዝ ወስደን ስለዘየለ እቴም ኪላታት ወይ ተም ሰብ ዘለዎም ቀዲሞም ስለዝኸዱ እቴማይካ ሓደ ሰብ ጥራሕ ስለዝሐዊ ከሐዊ አይካልኩን በመባሊው ናይ መምራር ወይ ካ ናይ ምስቁርቋር ዘረባ ከስምዕን ኮሎ ንሪ ብዙሓት ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ዘለና ወይ ነቲ ዝተውሃበና ወይ ነቲ ንደልዮ ክንድንዛረብ ምንን ክንብል ግዜናን ቁም ነገርናን نحلفو زلنا سبات وحدات يكونن እግዚአብሔር ግን ከሐዊ ከምዝደሊ ፈሊጡ ወይ ሕማሙ ተረዲዩ ንዑ ከሐዊ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኸደማት ስለዚህ እንታይ ልወ ተንስሞ ዓላት ካልዕልካ ኪድበሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ብኡቡ ሓወይ ዓራቱ አልዕለውን ከደ እታ መዓልቲ ዲያ ሰንበት ስለዝነበረኻ አይሁድ ነትዝሐወየ ሰባይ ሎም ሰንበት ያሞ ዓራትካ ክጸወር አይትፈቅደልካን በልዎ ሎሚ ብዙሓት ወገናት ወይ ሕዋትና ናትና ጽቡቕ ደይሐጉሶም ክንርኢን ከለና ዝስማዕና ሰባት ብዙሓት ክንከውን ንኽእልና ነገር ግን እዚ ባህርያዊ ናይ ደቂ ሰባት ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ስለዝረኸብካ ወይ ጽቡቕ ስራሕ ስለዝሰርሕኻ ይሕጎስ ማለት ኣይኮነን እቲ ምንታይሲ ስጋዊ ብናይ ስጋ ነገር ክማላለስ ብናይ ስጋ ነገር ክሐስብ ኣብ ናይ ስጋ ነገር ክነብር ባህርያዊ እዚ ኻ ትድኽመት ናይ ወዲ ሰብ ማለት በዚ ግን ንሕና ኸይተዓናቐፍና ነቲ ዝረኸብናዮ ጸጋ ወይ ነቲ ዝረኸብናዮ ክብሪ ንእግዚአብሔር ከነመስግን ግባና እቲ ምንታይሲ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበናዮ ክብሪ ስለዝኾነ እዚ ምዃኑ ተረዲና ነታ ምሕዋትና እንታይና ክንገብረሎም የቕሬታ ወይ ከዓ ምሕረት ክንገብረሎም ግባና በቲ ንሶም ዝወደሉና ንሕና ኸ ዓጸፌታ በደል ነውርደሎም ተዳ ኮይና አክንዲ በረኸት መርገብ አክንዲ ስሬት ኃጢአት ጋኒ እሳተ ገሃነም ንረክብ ማለት ስለዚህ ከም ክርስቲያን መጠን ነዚ ኣብ ግምት ክንእትዎ ግባና እዚ ሰብዚ ነታ 38 ዓመት ጼራቶ ዝነበረት ዓራት ጼሩ ክኸይድ እንከሎ محواي زي حقوسهم አይሁድ ካኒ ሰንበት ምኽንያት በመግባር ገረም ዓራት ከتصور አይግባአካኒ ክብሎን ኮሎ አንሪ ንሱ ግን እንታይሉ ነቲ ዝሕወዮ ናኡ خلاግባሉን ኮሎ አንሪ አነ ኮንኮን ክتصور ደሌ ወይካ ክتصور ኪለ ታይዳት ዝሕወየኒ ዓራት ከሒስካ ኪድ ዝበለኒ ስለዚህ አይደ ኮነስ ነቲ ዓራት ከሒስካ ኪድ ዝበለኒ ሰብ ንዑ ግዳይ ክገብሮን ኮለና ንርኢ ማለት ሎሚ ብዙሓት ወገናትና ብዙሕ ነገር ተገርዎም ብዙሕ ነገር ተሰሪሕዎም ሰላምታ ናይ እግዚአብሔር ዘይበሃለሉ ንሱ እንዲኸም ዝገርና ነቲ ዓብ ነገር ገዲፍና ኣብ ደቅ ነገራት ምንን ክንብል ንውዕል ዘለና ሰባት ከነስተውዕሎ ግባአና እዚ ግን سقاي بلن ጎይታ ነዚ ዝገብሮ ዝነበረ በደል ፈሊጡ እንታይልዎ እቲ ካል አያርስተና እንሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከረኸበካስ መልስካ አይትበድል ለዚ ቀዳማይ ነቲ ዝሕወዮ ክርስቶስ ክፈልጥ ይካኣለን ስለምንታ ሓዊው መን ይሕዊዎ ነዚ ከመርመረ ከፈለጠ መልሱኻኒ አነ ኮንኩን ገገኛት ገገኛ ዝተባሃለ እተናዓይ አተንሲዩ ዓራት ከኺድ ጼርካ ዝበለኒ ንሱ ይገገኛ በመባል ንዑ خلاግበሉን ኮለይና ስለዚህ ደጊምካ አይትበድል ካኡ ዝኸፍእ ወይ ካፍቲ ዝነበሮ 38 ዓመት ተደኒስዎ ዝነበረ ሕማም ካኡ ዝኸፍእ حمام كي تحمم تحمم وزنبر ناي سغاي معناتو اتي بسغو محمام كاب እግዚአብሔር አይፈለየን
بحاتيات مسنا حمم جن كابي እግዚአብሔር ስለዝፈለና ኃጢአት ማለት ታ ማለት ሞት እዩ ሞት ማለት ከአካቢ እግዚአብሔር መፍላሽ ስለዝኾነ ማለት ስለዚህ ወገናተይ መጀመርታ ንሕና እንተ ዓይነት ሕማም ሓሚምና ኣለና ከነለልዮ መሰለለና ይኻኒ ዝግባኦ መድሃኒት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ሓኪም መጀመርታ ታይ ዝገብር እንተ ዓይነት ሕማም ሓሚምና ከም ዘለና ይንቅድም ሪሰርች ትገብር አካላትና بملو سرعة دم ديو سرعة استنفاس ديو تركتا لب ديو كل بتزقبا مرميرو تحمام مسألة ليو يزقبر نعوزر اليوم مدهانيت كا يهبنا مالتي كوموقع نحنا بناي سقادينا حميمنا دلنا بناي نفس دينا حميمنا تا عينة حمامي السحاري زاد ليو صلوات دي زاد ليو متعراق دي زاد ليو يقريتها دي زاد ليو بزوح عينة حمامات الليو حاميمنا هنكون نخلنا جنا قديمنا هنقبر زقبانا تاي حمامنا خنلل مو شعخاني تزقبانا مدهانيتكا كنوسد عين شجرنينا مالتي كالا ينريو نتبي تسفى زي مقراطي ايتي سالسان شومونتن عامت اب عرات تطابق زنبره كي تحلل تسفى كي قرصه انشع تصيرون تاغبر نيرو نفتا بيت مقدس خيد نيري لو خان احنا باستفعلاله نغرات اب صقم تشنينا ويكاب هيوتنا اب حلخلا كوينو انحلف سبات بزحات كنكون نخلينا نغير جن اتي انملخ املاح هي وسله زخونه اوزلنا تسفخا زل علماويت سله زخونت بتعقستي كنصبيو غبانا تسفى مقراص مالت بهوت كان كلها ممات مالتي ስለዚህ ንጽባሕና እንጽበያ ተስፋ ስለዝ እንገብር ላይ ጽባሕ ክትመጽ ምዃና ተረዲና በተስፋ እንዳተጸበና ያንነብር ማለት ሎምኻ ዘለና ሽግር ዘለና ጸገም በግዚዩና በሰዓቱን ከምቲ እንደልዮ እግዚአብሔር ከገብሮ ምኻኑ ተረዲና ንእግዚአብሔር በህዳት ክንጽበዮ ግባና ማለት ስለዚህ ብዙሓት ወገናተይ ኣብ ሕማም ኣብ ዝተፈላልየ ጸገም ኣብ እስር ቤት ኣብ ሆስፒታላት ክንህሉ ንኽእልና ግን እቲን ንኣልኣዛር ኣብ 4 መዓልቲ ድሕሪ ምጽናሕ ከተንስኦ እንከሎ ኢና ንርኢ ሎሚ ወላውን እንተመትና ቢወስለ ነበር ሆናቱ ከሐጉሰናይ ዝግባኦ ታይዘው ለሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሞተይ ረብሐ ስለዝኾነ ሕጎሳለሁ ሆናቱ እንተሃለሁ ወይ ካንተ መትኩና ክርስቶስ የ በትኩሉ ኃይል ዝበኒ ነትኩሉ ጸገምካ ክስዕረ እናበለ ናይ ተስፋ ቃላት كزارب نقول لنا نري مالتي قال انت داريني افتنا حواريات السراح ويكا تكبار قبر حواريات معرف 3 تارينا انت يدبل كاب كرسنو جميرو انت زغبره زلمس سبعي نبره ابتصبحها نافتا بيت مقدس تصيرو يخيد كم نبره يدغلصلنا مالتي ابتصبح انت خبر يجنس الخير نيرو كمصوتو كوهاب معرات كركبا يكونن ግን እግዚአብሔር كل ጊዜ ተመጽዊቱ ነበር ስለዚህ ፈቀደ ንዑ ዝፍወሱ ጴጥሮስን ዮሐንስን ናቡ መኻድ ክፍወስ ከሎን ካላ ኢናንድሬ ማለት ስለዚህ እዚ ሰብአይዚ ናብ ጴጥሮስን ናብ ዮሐንስን ክትምትን ከሎ ገለ ነገር እንተረኸበ ንድራር እለቱ ወይ ካን መንናበርዩ ንምሕደሪ ዝኸውን ክምጽውቱ ልሞ ስኻ ናይ ዕለት ህይወቱ ከመርሕ ይደሊ ነይሩ ነገር ግን ናትና ሐሳብን ናይ እግዚአብሔር ሐሳብን ስለዝፈላለ እግዚአብሔር ዝሐስበልና ሐሳብ ደሓን ሐሳብ ጽቡቕ ስለዝኾነ ክፉእ ስለዘይኮነ ታይ በዓሉ ሰርሕ ነበር ንህይወቱ ኻሊ ካብ ምጽዋት ወጽዩ
نفسو كم حدر نبيتروسن يوحنسن بملاخ تايلو بسم إياسوس تنس إلم دو كبلوان كلو ينانري ስለዚህ ጎይታ በገዛ ራሱ ከሐዊየን ከሎ እዚም ካበት ጸጋ ዘሃቦም ክርስቶስ ኪዱ ንብዘል ዓለም አጋንንት ወጹ ሕሙማት ሐዊዩ ድንሳት አተንሱ ለምጻማት አንጹ እናበለ ከም ሰደዶም ወንጌላዊ ማቴዎስ ይኹን ሉቃስ ጽሒፎ ዘሎ ምዕራፍ 10 ተዳሪና ይخلጥዩ ስልጣን ካብ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂቦም ንብዘሎ ሕማማት ክፍወሱን ከሎ ኢና ንሪ ስለዚህ እዚ ተጠቂሞም ካን ነዚ ካብ ከርስንኡ ሉምስ ኮይኑ ዝተወልደ ክሕዊዎን ከሎ ኢና ንሪ ማለት تخكل عدمي وخا أب قبر هوارات معرف 4 كاب 21 كساب 22 تاب مبالغ اللي توزله إذا حوي سبعي لعلي 4 عمت كم زجبر يدقلت مالتي إثنين متعي تأمرات استجبروا للسبعي عدمي يقول لعلي 4 عمت سلزنا برا كلهم بتزخوننا أملاخ يمسجوننا برمو نساتهم كاب زعواتي حزبي كما يجيرم كم زقصعوهم مسأنو أفرارهم حدقوهم إذا سبعي زي بمحوايو تأم جرم تيما وزنبرو مرحة هايمانات ويكاني أم حدر تعدي سقات ويكا فرحتي وريروهم معناته بسم نايزي زحوخمو بسم كريستوس كي تسب كدو إلا أعززناكمنا بخامي كحويخمو إنا بلو كسراتي وام كلو نسم قناة عالم بسم التنستخاتكم سؤالكم مون مو أملاكا كامو تنزتن سو إياسوس كريستوس نازير تاوي بوزي كيدميكم تعيو دويلو كمزلو أو كل خاتكم أو كل حزب إسرائيل يفلت مصر أيوة ززاربو سأنو كاو على كالقسو عززوهم مو قالو كنبلا زي كونلنا أبي يرسالم أبزنبرو كلاتهم اتجاهدت فلت تأمرات بعضاتهم تجريامو نظم سبات زياتهم انتا كنقبرين ايلهم تمخاخرو يبلنا مالتي لك كمتي دحري 38 عامت زحاوي سبعي حجي على تسنبتها حاوخا عراتك صيركا تكيد ايقبا كان لهم زتخر خروتهم ايهود نزيم كان تاجرم قالو خنبلا فلت تأمرات بعاتاتهم تجريامو نزم سبات زياتهم انتا كنقبرين ايلهم كم بحدش وعلى ويكا مخري جبرو يبلنا مالتي أبزم أنتي إنبزاخي وردقنا دقيمنا حدا سبقوا كي نقرو أمريرنا نقنا حيوم كا تباهالو تسوي عمدما بسم إياسوس نحادا كوا خي نقرو ويكا كي مهرو آزازوهم نقرقن تاي بيتروسن يوحنسن دسمع وقال انتاي نيرو نحناس نتزرعنا يون سمعنا يون مزرابو خينا حدق ايكون لنا نمو كاب أملاخ نعخاتكم مئزاز أب كرم أملاخ قنو انت دا خوينس اسكب على خاتكم فردو النابلو اتي قال ويكا تحطو نابقوم كمز دربا يقولو من نرئ مالتي سلازي نايلومي كاندي عرستنا انتايو إذا علازي نايم فواس نايم حواي جيزي سومنزي كاب سنبت جميرو كساب كدام زرقا حمالتي حدا سامنتي كواتر انكولو بناي بيت كريستيانا كواتر سنبت جميرو كدام كا يود مالت سلازي حميمنا لزلنا حمام انت عينت حمامي كاو بمنتاك نحاول قبعنا مدهاني زي بلو حمامك على دي نزبل كندست صنحنا ناي كل فوسي كريستوس أملخناي ناي سجانان ناي نفسنان إن عرفلو عرفتي إن رخبلو كريستوسي لومي هواتنا بچنكت بوطري بزرقان بعبدان بسخران
ፋሕ ጭንግራሕ ኢላ ክትከውን ትኽእል እያ ነዚ ግን ክንእክብ እንተዳ ደጊምና ናብ ክርስቶስ ክንምለስ ሕማምና ላሊና መድሃኒት ክንረኽበሉ ከምቲ ነቲ ልሙስ ተንስ እሞ ዓራትካ አልዕልካ ኺድ ዝበሎ ነገር ግን መልሽ ምስ በደለኻ ደጊምካ ኣይትበድል ካብኡ ዝገድድ ከይረኽበካ ሎሚ መድሃኒት ረኺብና ክንከውን ንኽእል ኢና ተመሊስና ግን ደጊምና ክንብድል እንከለና ካብኡ ዝኸፍእ ከይረኽበና እሞ ክንጥንቀቕ ግባአናይ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዕለተ ምፍዋስ ምሕዋይ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ሕማምና ክንምርምር አለሊና ከዓ መድሃኒት ክንረኽበሉ ናብ እግዚአብሔር መቕራቢ ነይሩ ተስፋ ቆሪፅና ዘለና እውን ተስፋ ክንገብር ግባአናይ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓፀረን ኣብ ዝነውሕን ግዜ ከም ዝበፅሕ ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ክንመሃር ይግባአናይ ዝግባአና ክንገብር ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ አምላኽ ተረዳእነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት አይፈለየና ዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ስለ ዝመሃረና ክብር ምስጋና ይሁንኖ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቅድመ ዓለም